dua biar kaca. Oh, alhamdulillah. Strike mabon lama nak strike, alhamdulillah. Alhamdulillah, biarpun kecilan. Ini strike kedua biar kecilan karena tidak ada ikan lagi. Mantap, alhamdulillah. Strike kedua. Strike lagi, strike ketiga. Aduh, kodoknya kemana tadi? Alhamdulillah. Strike ketiga, lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, oh, Allah Akbar. Kecepatan. Aduh, kecepatannya angkat. Kawan. Ternyata masih ada. Rezeki. Oh, naik ke atas ya. Jangan pasang kodoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo makan lagi. Jangan jerak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kondisi air kering dan air terang, jadi saya menggunakan teknik mancing umpan tenggelam.
Ayo, sembunyi di mana kami nih?